क्लीं गुरुदेवाय विद्महे विश्वम्भराय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओंकालितारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावतीस्तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका। दश महाविद्याय नमो नमः। यही दश महाविद्या दशती शक्ति रूपे दश दिगरु ये सृष्टि को धारण पालन पोषण और विलय करुअछंती। एथिरे प्रथम महाशक्ति हेले महाकाली। ଯେଉଁ ଜନ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭକ୍ତିରେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପଠନ କରେ, ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରେ, ତାର ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ବିମୋଚନ ଦୁଃଖ ହରଣ ହୋଇ ସେ ପରମାର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମହାଗ୍ରହ ଶନି ରାଜଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା। ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାର ସ୍ତୁତି ଶ୍ରବଣ କରେ ପଠନ କରେ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର କୋପରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ଓಂ କାଳିଂ ରତ୍ନନିବଦ୍ଧ ନୁପୁରଲସତ ପାଦାମ୍ବୁଜାମିଷ୍ଟଦାଂ କାଞ୍ଚି ରତ୍ନ ଦୁକୁଳହା ଲଳିତାଂ ନୀଳାଂ ତ୍ରିନେତ୍ର ଜଳାଂ ଷୋଳାଦସ୍ତ୍ର ସହସ୍ର ମଣ୍ଡିତ ଭୁଜା ମୁଦ୍ଭକ୍ତ ପୀନସ୍ତନି महाबद्धामृतरश्मि रत्न मुकुटां वंदे महेश प्रियां। ओं काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी वराभय प्रदे देवी नारायणी नमस्तुते। काली कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनी विप्रचिता तथा उग्रा प्रभा दीप्ता घनत्तिसा ढील घना बला काली मात्रा मुद्रा मिता च माम ईता सर्वा खड्गधरा मुंडमाला विभूषिता रक्षन्तु दिग्विदेशु मां ब्राह्मीं नारायणीस्तथा माहेश्वरी च चामुण्डा कौमारी चापराजिता बाराही नारसिंहे च सर्वा सामितभूषणा रक्षन्तु स्यायुधायुधिख्यु विदिङ्गो विदिख्यु मा यथा तथा। माँ दक्षिण कालिकाय नमो नमो। ये सब माँ दक्षिण कालींकर महाकालींकर नामक स्मरण भजन कीर्तन मा रूप को ध्यान कले मनीष भौतिक सुख प्राप्ति हेवा संगे संगे परमार्थिक सुख पाई थाए, परम शिवंकर सानिध्य पाई थाए। हरि ओम शांति शांति शांति।